Ćao svima i dobro mi došli na kanal. Sezona jagoda je u punom jeku, a kada se spoje jagode i čokolada, pa mislim da lepše kombinacije skoro i da nema. Zato danas spremam jednu letnju, osvežavajuću i kremastu tortu. A vi ako volite ovakve recepte, obavezno zapratite kanal da ne propustite još slatkih ideja. Prvo krećemo sa korama. Mutim na najvećoj brzini 3 belanceta. Kada postanu onako lepo penasta, dodajem 3 kašike šećera i nastavljam dok ne dobijem baš čvrst sneg. Sada smanjujem brzinu i ubacujem 3 žumanceta. Jedno po jedno i lagano mutim. Sada dodajem i 3 kašike ulja, a zatim i 3 kašike vode. Kratko još izmutim i sada gasimo mikser. Prosejat ću unutra 1 kašiku kakaoa, 3 kašike brašna i 1 kašičicu praška za pecivo. Sada lagano sve sjedinjujem ručno da bi smesa ostala vazdušasta. Sipam u kalup sa papirom za pečenje prečnika 28 cm. Možete malo zamastiti stranice kalupa da se kora ne zalepi. Ovo ide u rernu na 180 stepeni i peče se nekih 15 minuta. Čim je gotova, odvajam je od kalupa. Zatim okrenem naopako i samo svučem papir. Sada na isti način pravimo još jednu ovakvu koru. Dok se kore hlade, prelazimo na fil. U lonac sipam 1 litar mleka i nosim na ringlu da prokuva. U posebnoj posudici u 200 ml hladnog mleka razmutim 200 g šećera i 160 g pudinga od jagode. Dobro promešam da nema grudvica. Kada je mlijeko prokuvalo, dodajem pripremljen puding uz stalno mešanje. Kuvamo dok se lepo ne zgusne i obavezno mešamo sve vrijeme da ne zagori. Kada je puding gotov, sklanjam ga sa ringle i preko stavljam streč foliju kako se ne bi stvorila korica. Zatim ide na potpuno hlađenje. Za to vrijeme očistila sam i oprala oko 400 g jagoda. Ubrustom sam pokupila višak vode i nosim ih u frižider bar 20 minuta da se lepo rashlade. Sada na pari otapam 250 g čokolade za kuvanje
i dodajem 1 kašiku ulja da bude malo lakše za rad. Kada je čokolada spremna, a jagode prohlađene, svaku jagodu oblažem tom čokoladom. Ređam ih na tacnu i nosim u frižider da se čokolada stegne. Svaku koru ću malo izbuckati viljuškom i preliti sa malo mleka da budu još mekše i sočnije. Zatim ostatak čokolade prelivam preko obe kore. Ostavim ih sa strane da se čokolada stegne pa prelazimo dalje. Mikserom mutim 150 g maslaca ili margarina dok ne postane penast. Sada malo po malo dodajem ohlađeni puding od jagode i mutim sve dok ne postane glatko i lepo sjedinjeno. Taj fil sklanjamo sa strane i mutim 200 ml slatke pavlake. Izmućenu slatku pavlaku dodajem u fil u nekoliko navrata i lagano mešam rukom da ostane lagan i vazdušast. Kada je gotovo, nosim fil u frižider na pola sata da se malo stegne. Odvajam nekoliko kašika fila za ukrašavanje torte. Ne morate ovo da radite, možete ukrasiti i sa šlagom. Sada kreće slaganje. Na prvu koru nanosim polovinu fila. Zatim okolo uz ivicu torte ređam naše čokoladne jagode. U sredinu dodajem jagode iseckane na četvrtine, ukupno možda od 200 do 300 grama, nisam tačno merila.
Preko nanosim drugi deo fila. I ostalo je još da stavimo gornju koru, ali je okrećem naopako tako da čokolada bude sa donje strane. Onim filom koji sam odvojila ukrašavam tortu samo odozgo, a sa strane ostavljam ovako da se vide jagode jer stvarno zanimljivo izgleda. I evo naše tortice. Krema je nevjerovatno vazdušasta, jagode daju tu svežinu, a čokolada krcka po zubima. Šta reći više osim hvala vam što ste i danas bili sa mnom i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Prijatno!